وایزر خورز نارغم بستکتم کم فیر اینفورماسیون را وقت دابون استودی گبرات ایرینه رایدیانال سبرتای را وقت سیراک در تیماتل. خیسا دردگین بازای دست ان قوستار دی سکوتساگ ارسوزم پلیت بینونت سرنات فارست. ایو وارسر سدست میتوارد فستیوج تئاترانسکام فنداک کوسر ول بونون رژیمه. Женева к дискуссии амсер дер терадун фим белце фарсы тахастер седесте буны феткме. Бинунте ифтунг эрсаудзесте церенуатей, кудмаун кусын куттам автомай асыбунте соми хектевенгелсы аварион хазарнек калд, ой сернен кейнал без ой фестивеген президент Гаглуй таланы хаславерд мегескес кутса герсаудзем плите бинунте церенатун фарст. Фалавал нырма хисуаде ахосай ведун серзесте ахорст фатире. Тема дар теркензен наоц хасек кутсте зарина. Президент Гаглуй талан абун бабарак кутта соми хектевенгел ана хазрайцы бинунте базадесте ведуне. خستگورت مزاق مگوسی مشا مامم استیکم گرشور مزاش خبرت ندار بمبستم جو گفت تردی من استی نیشولزن دی مدام متمر وقتم من دیگه سوال من چیز گومانم مدام خدا کی او یا خدا گفت افتادم ولی اسپنا در بمبستم مستی واسه باشدی من مزار وقتم زفت قطوزن آخام استوشتی نرجونی روز مدار میخوردی میستی کودون جدول در روی هنمون سرت خصابون خزار سرارت تمایی مرا خواستا سیرا قوتاییو و تسم خزاره و بعد از سوالون استرامون دنای ورست نفت بلزای پرزیدنت خسلوات مگس کابینون تو سخت سفرا قوتوی گورت وزگ دتای سیومم توسکای کالدی ما بود های گرشدی خبر ما مسئله خواستدی من نهاشرم من خزار ویتم اوش شما میدانی چی ودی مرشد تمیاش افتک فیتوش تو Охам страшнее, двадцать хушов фарши главный верско кут. Химваски унгл гостиница, джичасни гостиница. Мана урдам сабредират кут, той временно алдам шалмадам на хабарта взорам мадам скоча канамадма. خزار خیسان خستم گسکای بیر خط تباخاتتن بلا ویدم سوتن فلابونون در سا پرابلیم از کت ساگ نیرسد آفتمای تا سال در از خزار ود نکل نبونگ چه برام خود من نبون کدوه اولانی دوردویچ آفتسین پد بیرون کستیر نوانو با چستمتیه بیاد نزنشد سال ما بینون تدسرانتون پرابلیم از کت ساگ کنه و ادما آسن خیسا سمول کنزن اخورست فاتیر ایروالون گینادیچ سارut olsun, tabi vardiga olsun sisem. Venge xunay vizitinde var, naş işçiler. Naşa meyvenge mal, nastiyuma okudu kendislenmesini istiyorum işçisi. Bir binun testu tıksazayım. Oh, mamut mafet, maçız, mabrimanik derdim başarı. Nefsi başagin onu kaçtı suyamdan. Erol ne kendisi çöldür bugünden şolunma. Sarı. Vardiga bu kendisi tutumlu. Ты форсу спасибо большое. Больше даже джабах, что пусть Хорошо. فوتبال زایس سوالون آی ورستو من از نون و دیگران بون پادس خود سرخلا گم افتید کوخانیر باسد با کوتاین لوار فلایول استر در لوار بینون تن در مسوالون در زن فست در پادس خود برآمد مگس که خزار کی رایسته اوی کوست زرینه میدوترینات بته تعلیم اینفورماسیون را وقت آبون استرميت وارد فستيوغان ترانسكام автомобилун фендагу дыхкат хуавер масакуз дартуй велваткун уавер министрада кушчета сармагун службати меюма ма фендага вестиатай сыгда гырцет зайтей каднер такка транскам кусы эрвелбунун режима веттер шоферта эрдегай қуама қаққат савой эдастинады домента در ترکنم اینفورماسیون را وقت پاتسخادون آرانل استیومیا گینه بسته داستیناد باقا قانن آس فارست سیس سیراک در ژنیوا دیسکوسیت امسر در تنسا خساری رستوینا کالیگاتیما فیلم بلدرستجم یا خیا دیشت اردگای بانسانرست فیلم بلد آخشتیاک زینات کارون بتن ودون زابطرات تو ژورنالیست سمدیسکنک فارست تندر
Fas Kavkaz adastilat baqaqanını fadil Jenevak diskusiyti amsar dar tefein baldarastacı sayracı der zırtsıt adastinat stabiluntinat ama xusar iristun ama grudzistun xsan patsa xadun oranı delimitasyon ama demarkasyon farsta tefadil. Главный вопрос нашей повестки – это прежде всего безопасность в регионе, стабильность и работа по делимитации и последующей демаркации границы между Южной Осетией и Грузией. Это было бы очень значимым фактором для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Diskusiyti radun raun qoma waqdar cawa Jeneva dekabr mayraydiyanı. Prezident patsa xadunun nafagana kodste Konstantin Kutbanusan kutawmagaska Jeneva diskusiyti az daxın stabilun kustma ama azı qottagan stirnisonyagi stabilun dinat arangaru rayonta ama yumiaksis regionu avar baqaqanınan. У нас будет сегодня возможность обсудить предстоящую встречу в Женеве, на которой остается уже совсем немного времени. Женевские дискуссии возвращаются к стабильной ритмичной работе. Это имеет большое значение для поддержания стабильности, предсказуемой нормальной обстановки в приграничных местностях. Evratsadisə əmsərdar doyvuqlar Bonusan Kottazaga azifin baldu axşaq çaldar razmatsa dragigon çawtartsad vdun festivagan. It's good that we can have the next Geneva. Очень хорошо, что мы собрались здесь и мы можем обсудить повестку будущей встречи в Женеве, которая осталась не более нескольких недель. И я полагаю, что сегодняшняя встреча очень важна ввиду тех трагических событий, которые произошли несколько недель тому назад. Baygun Nazit organizatsiyi minavar Cihan Sultanaglu Bonusan Kottazaga xorzoid azifin balda festivak progres kusoid wad. We hope that in this coming December session we'll be able to talk about substantive elements of our agenda, of our mandate. И мы надеемся, что мы поговорим о необходимой повестке дня нашего мандата. And prepare, in fact, for progress in the coming sessions. И мы надеемся на прогресс в предстоящей встрече. Feinbalde fastam sardarta an xaskottoy jurnalistima. Fas Kavkaz adastilat baqaqanını fadil Jenevak diskusiyti Evratsadisa amsardar doyvuqlar Feinbalde tasayraq dar xastay sayus xotta xusar iristuna magurdzistun xsan patsa xadun aranil dragigon sauta ma arwadzın. Vima Bonusan Kottazaga xorzoid Jeneva diskusiyti xadishta antashchin bazirta qadik goyui. Task of the GID Это очень важная задача женевских дискуссий. to address the interest of the populations. Рассматривать нужды и интересы населения. And so we hope that in Geneva we can have fruitful discussions about И надеемся, что в Женеве у нас будут плодотворные переговоры. Baygun Nazit organizatsiya amsardar Cihan Sultanaglu Bonusan Kottazaga yavrni progres ama sabirat. Fala umana kaskafin tasazimidak bazirti prosesi xadishta sabun nesis yuayu farstata askotsokanin. Katsita razmagun dertsidiste Jenevak diskusiyti bunifatkim. You mentioned that there is a hope for progress and breakthrough during the next meeting. Why do you think so? Well, I mean, we always have to believe in the possibility of progress and peace. You know, this is our job. Наша работа заключается в том, чтобы надеяться на прогресс и мир. There are a lot of challenges that we have not been able to overcome in the past 15 years in terms of the main agenda items. За прошедшие 15 лет мы не смогли преодолеть некоторые вопросы, которые находятся в повестке женевских дискуссий. And as you know, these key agenda items are non-use of force, international security arrangements, and return of internally displaced people and IDPs. I mean, and refugees. Как вы знаете, самыми важными ключевыми моментами женевских дискуссий является подписание бумаги о неприменении силы. Jenevak diskusiita waqtsand duba minista mazefastama masaxa disens xusar iristun Abxaz ve Rasi Americi Yugonishtatda Baygun Nazit organizatsiya OBS ama Evratsadisa minavartam. Chet qotiregina gazat Elena Kozeta Azamat informatsiyon rawaqt. Abun.
بازاردون آبیکت قوام فسنایدر سوی ام غدمه گورت ادمینستراسی سید عمالی و کنجتم سمای نگزاو تپارچ خیر خفسنه ما بازاردون آبیکت ایستر سوی دو کریمه ناو در سودست کنفیسکاتی تیما در ترکنزن ناوتخ سکچیرت خود ریگینه Nertsal der azad schinwala nogzat de parche fakusens alle gezond attractie ta. Fazzigun ama zamago nudun qoma sakosta erlawi ama amalia kanjta khashchenste samay safasta bafsnay abad samang arastata. Sardigun nogzat de parche anast ansanarun bazarduna bikta ama attractie ta sevarne borlavart kamanertsit wese amalia kanjtam schinwala gorat administrasi side samay sa alasoy falla dodzan bnotay. Administrasi kutbonosan kutugmagaska bazaradun objekte sakhitsa ta sevarens anargay. Gorat administrasi razvalgauts schema Такана Умагаска. Администрация города Цхинвал призывает всех предпринимателей, которые на летний период установили торговые ларьки и аттракционы в парке отдыха по Каменском парке по улице Ленина, просим всех вывести их с территории зоны отдыха, потому что все сроки прошли, и сейчас они лежат там бесхозным грузом. Портят и вид парка, и некрасиво получается, когда туда люди приходят, то они лежат, они разорваны, ободранные, какие-то там непонятные объекты остались. Bazar da am khod faune fasta amali wa kanjta khashchenste tsama abad bazaraduna biktay duwa korima benot sari bargund ertsawa katsa atsrastagma naskhaloy wad objekt nemot tsawa anakhisawl bazar ganan benat khitsavtan rastag lavartsawa atsmay karuma tsama sap orche территория аласуй. Мы просто обращаемся сейчас к всем лицам, которые этим занимались в летний период этого года, потому что после 2 недель администрация оставляет за собой право ввести все это как бесхозный груз с этой территории. Поэтому обращаемся еще раз, просим всех убрать за собой те вещи и аттракционы, которые там сейчас находятся, и забрать их. Snusangund am Rot Kofawa wat Gorat administratie mit Kontakt administrator mina warte khadiste sakhalzan abad rastagmay mang arastata amasak konfiskacji skanzan. Чет Регина Кодзейта Азама трасойте зарема информацион равахт. Абун. تلون زلون информации انما قوك فرس اما كاد نرستجا ادم فل در информации بازون الصد صالون خزكتي والترتيلون ناد نصاف ياكتوالون زيناد ابون نسان سوي تلون ناد ابتونيوم بوناي اما اس информацион فرز فزندلو يا فلغسنا واتخسي بازر تستيلين Televizion adları rastladı internete ducudaru anamankag informasyon feres. Sedagoy telekanal ta ama alavertte xir xersen zonadun axradun ama informasyon. İlmi xasay telekaşıtan sabunu bira informasyon raysen. Bu magaska televizion adına qavaya auditori internetten rattın ama nere ducudaru popularun informasyon feres. Atsaugan nu sertnemaste dunje bazata teleunade te kod genial und technikum fezend aftem. Teleunade fezend 6 dunje und mastabel noktinat. Appa dunje saute fedel niftem kesen ودرست جود راز درورنن كمن نود أخم أتسق دينات. رستكت teleunade راف دستا يتخ أما أنا من قوك دينات. أفتما في داره يخي ماز دختا تلما كشت استرت سمديس أما قوستارد. Все светлые умы почему-то даже из России выезжали на Запад, и поэтому так получилось, что даже первое телевидение, механическое телевидение, создал человек из России, из Варыкин, который это сделал уже на Западе, и все лавры достались Западу по появлению телевидения. По большому счету для жителей планеты Земля телевидение – это мир, окно в большой мир, через которое они видят абсолютно все, что происходит с им же подобными по всему миру, и они получают информацию именно пока с телевизионных ресурсов. ورخی تلیون دا پاراخات فنزایم است و درست جرازمت پاتساخاتن سفل در باکوت توی سرماگون تلیون نده و دون نمت سویتون سدیس در مسکوی دیلیت سندر بندورل مین فراسده فنزای فتزگمازه آرسترت تلیون ناده سنترالون ستودی و آلا ورد افدستا ارول بوندر. Mahma na Respublika Televizion bendur aravarın razma ertsidist tsauta kadon bastudist gurdza khusar irstoyna konfliktime. Ana men qawagod informasyon blokada atonun ama ana nerekon texnologi tayta atsıqıttagan sarazan navet.
Axam xoza yugord entuziastistır köste festivaga min farasada nazdıkka gamazı fazand xusar yiristonu fıtsa xadbar televnad. Min farasada navat sıpıramazı xusar yiristonu televnadan laberdir sıd patsa xadun status. Ama vaday festamen nirdun farastazı udzelun информации, а нам как фараз. Сложно приходилось, создавая телевидение в Южной Осетии, так как наши соседи, южные соседи, все делали для того, чтобы закрывать какие-то моменты в развитии юго-осетинского общества. И если в Северной Осетии телевидение появилось где-то в 60-х годах, и для них это было реально доступно и нормально, в нормальных условиях это создавалось, то в Южной Осетии эта возможность появилась в 90-х годах. Kadner xsanat filder internet xizayfa payda kanen suyu sotsialun xizaktinuk xaberta bazunun operativun der faraz و terwemene keske telunad nesafe yaktualun zinad ama u belverd информации bazunun seyrak der faraz. Несмотря на то, что на данный момент очень много появилось более оперативных СМИ, и многие люди потребляют информацию не с газеты или с телевидения, а с интернета, оно свою актуальность как таковой не потеряло, потому что более взрослое поколение все равно всегда смотрят новости, ждут их с нетерпением, доверяют им больше, чем каким-то другим информационным источникам. С развитием интернет-журналистики телевидение все же не утратило свою актуальность и является основным источником информации как для старшего поколения, так и для молодежи. На мой взгляд, человек, вот, когда видит картинку перед собой, более глубоко оседает у него в памяти. И этим самым, наверное, лавры достаются телевидению. И хочется сказать, что даже несмотря на то, что в последнее время соцсети набирают большие обороты, но телевидение тоже отстаивает свои позиции. Kudnerun gafte ta abun der zelon information fereste seyrak deru televnad ama praktika kudevdisa و magaska internet ama sosalun xizakten sabun nav information feresteren qatayya atsukh kanen. Bazar testela gozettat sermet qudutallali information rawaqtabun. Равдыстой хурсатта динад республикон чемпионаты бокса спортуар ждха аргане годесте стай тухен. Ой вақцет қабатыр динадама адам и динада бумма ама банасан кудерсет автомай президенты кубок рамбулыны сараппун вақцавынс ересте спорта инна хостайдар. Абун олов зонг спортсмент арахсинадан авдисан одне сармагон спортивона фалгасак хурит батрас. Qabatır zinad ama adamı iyuzinad bonusu tanskin vala vaq dersed avzang Tırkistan Respublika Çempionat boksa eriste xadrestoy duodese iftasazma kavlsed axam sportsmenta ve dundi xudeste irtak rekordal. بنتون نوی جوکتا در نه فلا نما آبمیر کم در نودی فلا اخی خورس خاطر یا بور ما بوکس کن آخم تو با همه ترازم بایدون جوتا Duebunu derxe sportorji tefettuy astay tu xberts eriste festiyci temgeske aras der savzan xussari ristuna emberdun komanda ama Respublika Sportivun katqa qenzen appet ve resiyon eristem. Boşa tekanım boydon çmatsa Stefenim boydam hoş eriste sta Respublika avi مثلا راف زارم بایدام کش سخوز در و هفته کتف جام رو می هفته هاشم بایدام بیدارده دما شگاتی رو جنی روجما پرونستوا ریسپوبلیکی ما آبورتان نسته ورسمه اسکفو من دادالی رسی Bonusın kenin qavi ama qabatır zinat ama adamı iyuzinad bonusetan prezident Kubok Rambul nesarapund vaqt samens erista sporta axam xosta kot futbol, voleybol ama basketbol. Aftama erista vaqt savzist street workout. Kori karum vaqt savzan olimpion qastet du khat prezyor kuduxt besika numaran turnir vaqdi bor qabs xasta. Xurit batras chexuta aldina informatsiyon ra vaqt abun. Ama karun batene bazonga kanzistem dondika gam noyabrina bastay bonğada barakkanan tima. Знавра районове дзенис Ивгаса столда фақармат буна иде сахсавер градус. Ивгаса сто дзенис зав районы дар волда фақармат буна яфт сави 1 градус. Ахам бун гаду дзенис куайсайдар волда фақармат буна исапар сави 1 градус. Ленин горы районы дар Ивгаса столда фақармат буна фарас сави 2 градус. Ивгаса сто дзенис на республика столица Цхинвалы дар волда фақармат буна фарас сави 2 градус. Ахамедистина информацион служба басата гондырмажата ал бундерна сар 12 хурс хабар тфадамал нарадон фин балдам.